Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, sa video ito guys, paano ba tayo magbayad ng ating MP2 savings sa Hello Money o Asia United Bank. Paano ba magbayad ng MP2 savings sa Hello Money o EUB? So, ang una natin gagawin guys, punta tayo sa ating Hello Money application. Ilagay lang natin yung email or mobile number or password. Tapos lagay lang natin guys. Pag nalagay na nyo guys, click lang nyo ang login. Diyan guys, ito na po yung Hello Money o Asia United Bank. Tapos click lang nyo itong P-Bills. Dito guys, click lang nyo itong bills payment. Tapos guys, biller institution. So search lang natin yan ang Pag-ibig. Pag-ibig Fund. I-click lang nyo itong Pag-ibig Fund guys. Pagkatapos yan, click nyo ang payment type. So ito yung pipiliin natin guys, modified Pag-ibig to savings. So click yan. Tapos ito guys, applicable Pag-ibig na ID number or Pag-ibig number guys, click nyo dyan. Ilagay lang natin dito ang Pag-ibig ID number natin guys. Pag nalagay na nyo guys, click nyo ang last name. So ilagay lang nyo ang last name ninyo dyan guys. Tapos first name, tapos covered period. So sa akin is February. Tapos amount, kung magkano yung ihuhulog ninyo sa inyong Pag-ibig MP2 guys. So sa akin yan lang. So click nyo ang continue. So double check lang nyo guys ang Pag-ibig ID number ninyo, pangalan, tapos yun lang. Tapos may placement fee siya guys, na may payment fee po siya na 5 pesos. So may bayad po na 5 pesos. Tapos click natin ang confirm. Tapos ilagay lang nyo inyong enter your password ng inyong Hello Money application. Pag nalagay na nyo guys, click nyo ang submit. So ayun guys, success. So yun. So ito po yung reference number, date, Pag-ibig Fund, modified Pag-ibig savings. So yan, pwede nyo yung i-screenshot nyo guys na katibayan na nakabayad na kayo ng inyong Pag-ibig MP2 buwan-buwan. At dito lang po natatapos itong video guys. Sana tutulong na naman ako sa panibagong video ko. Thank you for watching. Tapos yun guys, click lang natin ang done. So ayun, nakabayad na tayo ng ating Pag-ibig MP2 buwan-buwan. At dito na po nagtatapos itong video guys. At thank you for watching.